கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். பிரபு நாமமுனக்கு மகிமை கலுகுனுகாக. Glory be to the name of the Lord. நாங்கள் அதிகமான நன்மைகளை தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்கிறோம். ஆனால் எங்களுக்கு துதிக்கிறதுக்கு மிகவும் கஷ்டமா இருக்கிறது. దేవుని యొద్ద నుండి అనేక మేలును పొందుచున్నాం, అయితే స్తుతించు విషయంలో కష్టపడుచున్నాం. Though we receive much blessings and the benefits from the Lord, it continues to be a hard effort for us to bless the name of the Lord. கர்த்தரை துதிக்கும்படியாகவே கர்த்தர் எங்களை தெரிந்து அவரை துதிக்கும்படியாகவே எங்களை வைத்திருக்கிறார். ప్రభు మనల్ని ఆయనను స్తుతించుట కొరకై ఏర్పరచుకొని ఉంచి ఉన్నాడు. But the Lord hath chosen us only that we may know him and that we may also praise him. நாங்கள் வாசிப்போம் ஏசாயின் புத்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் 3ஆம் வசனமும் Isaiah chapter 6 verses 2 and 3. యెషయా గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 2-3 వాక్యములు. సంగీతం 40ఆం అధికారం 2ఆம் 3ఆం వచనத்தை వాసిపోం. Also Psalms 40 verses 2 and 3. కీర్తన 40వ కీర్తన 2-3 వాక్యములు. சேராபீன்கள் அவருக்கு மேலாக நின்றார்கள், அவர்களில் ஒவ்வொருவனுக்கும் அவ்வாறு செட்டைகள் இருந்தன. அவனவன் 2 செட்டைகளால் தன் தன் முகத்தை மூடி, 2 செட்டைகளால் தன் தன் கால்களை மூடி, 2 செட்டைகளால் பறந்து ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி, சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர், பூமி அனைத்தும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது என்று கூப்பிட்டு சொன்னார்கள். பயங்கரமான குழியிலும் உளையான சேற்றிலும் இருந்து என்னை தூக்கி எடுத்து என் கால்களை கன்மலையின் மேல் நிறுத்தி என் அடிகளை உறுதிப்படுத்தி நமது தேவனை துதிக்கும் புது பாட்டை அவர் என் வாயிலே கொடுத்தார். அநேகர் அதை கண்டு பயந்து கர்த்தரை நம்புவார்கள். Each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. And one cried unto another, said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. And he hath put a new song in my mouth, and even praise unto our God. Many shall see it and fear, and shall trust in the Lord. ప్రతివాడు 2 రెక్కలతో తన ముఖమును, 2తో తన కాళ్ళను కప్పుకొనుచు, 2తో ఎగురుచుండెను. వారు సైన్యములకు అధిపతిగా యెహోవా పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు, సర్వలోకము ఆయన మహిమతో నిండి ఉన్నదని గొప్ప స్వరముతో గాన ప్రతిగానములు చేయుచుండిరి. నాశనకరమైన గుంటలో నుండి, జిగటగల దొంగ ఊబిలో నుండి ఆయన నన్ను పైకెత్తెను. నా పాదములు బండ మీద నిలిపి నా అడుగులు స్థిరపరిచెను. తనకు స్తోత్ర రూపము క్రొత్త గీతమును మన దేవుడు నా నోట నుంచెను. అనేకులు దాన్ని చూచి భయభక్తులు కలిగి యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచెదరు. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of the Lord. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక. ஏசாயின் புத்தகத்தில் நாம் வாசித்த பொழுது பார்க்கிறோம், அதாவது சேராபீன்கள் அவளுக்கு மேலாக நின்று பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று அவர் ஓயாமல் போற்றிக் கொண்டிருந்ததை பார்க்கிறோம். In the prophetic book of Isaiah, we noted that the seraphim stood above and continued to praise the Lord, saying, Holy, holy, and holy Lord God Almighty. ఆయనకు పైగా శరావులు నిలిచుండి పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని గాన ప్రతిగానములు చేయుచున్నట్లు యెషయా 6:2లో చదువుచున్నాం. సంగీతத்தில் நான் வாசிக்கும் பொழுது உளையான சேற்றில் இருந்து தேவனுங்களை தூக்கி எடுத்து அவர்களுடைய கால்களை கண்மணின் மேல் நிறுத்தி அடிகளை உறுதிப்படுத்தி அவரை துதிக்கிறான இந்த புதிய பாட்டை எங்கள் வாயில தந்திருக்க பார்க்கிறோம். And then in Psalm 40 we noted that the Lord has picked us up from the miry clay and set our feet upon the rock to stay, saying, thus we praise the Lord as well, for the Lord made us to go forth forward. 40వ కీర్తన 2వ వాక్యమునందు, నాశనకరమైన గుంటలో నుండి, చీకటిగల దొంగ ఊబిలో నుండి ఆయన నన్ను పైకెత్తి నా పాదములు బండ మీద నిలిపి నా అడుగులను స్థిరపరిచి ఆయనకు స్తోత్ర రూపముగా కొత్త కీర్తన నా నోట ఉంచినని చదువుచున్నాం. ஒரு காலத்தில் நாம் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களாக ஜீவித்துக் கொண்டிருந்தோம். At a point in time we also did not have any hope in our life. ఒక కాలమందు నిరీక్షణ లేని వారుగా మనం జీవించుచు ఉంటిమి. ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாவங்களுக்காக சிலுவையில் மரித்ததன் மூலமாக நமக்கு ஒரு ரட்சிப்பை
தந்திருக்கிறார். But because Lord Jesus Christ died for us on the cross of Calvary from all of our sins, He hath given us our salvation. ఆయనను మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కల్వారి శిలువనందు మరణించుట వలన మనకు రక్షణ ఇచ్చి ఉన్నాడు. ஆகினால் இப்பொழுது தேவன் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல நம்பிக்கையை தந்திருக்கிறார். And that is the reason why the Lord at all times has given unto us a good hope. ప్రభు మనకి ఇప్పుడు ఒక గొప్ప నిరీక్షణని ఇచ్చి ఉన్నారు. இந்த கன்வென்ஷன்ல வந்து நாம் அநேகரும் பலவிதமான ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக தேவன் எங்களுக்கு வாசலை திறந்து தந்திருக்கிறார். Even after we have come unto the convention that we might receive multiple blessings, the Lord has opened for us a way such as this to conduct this. ఈ కన్వెన్షన్ యందును అనేక విధములైన ఆశీర్వాదములు పొందుటకు ద్వారములు ప్రభు మనకి తెరిచి ఉన్నారు. కన్వెన్షన్ல మారి మారి ஒவ்வொரு கூட்டங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. In the convention you note that meeting after another takes place. ఈ మహాసభలలో కొనసాగింపబడి మనకి పలు విధములైన ప్రార్థన కూటములు జరుగుచున్నవి. இவை யாவும் எங்களுடைய ஜீவங்களை கட்டி எழுப்பும்படியாகவே இவ்விதமான ஒழுங்குகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறதா பார்க்கிறோம். And we note that this order is made exclusively for our lives to be built up. ఈ కూట క్రమములన్నీ మన జీవితాన్ని కట్టి లేపుకొనుటకై ఏర్పరచబడెను. நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும் பொழுதெல்லாம் கேட்க எங்களுக்குள்ளாக ஒரு உறுதியான நம்பிக்கை உண்டாகிறதா பார்க்கிறோம். The more and more we listen and hear unto the word of God, we would be able to understand and feel that hope is being built in our lives. మన జీవితములో దేవుని వాక్యమును వినగా వినగా నిరీక్షణ అనేది మన జీవితంలో స్థిరపరచబడుచున్నది. எங்களுடைய கால்கள் ஒளியான சேற்றில் நிறுத்தின பொழுது எங்களை அடியெடுத்து வைக்கும் பொழுதெல்லாம் மறுபடியாக நாங்கள் சேற்றில் அமர்வுகளாய் காணப்பட்டோம். Whenever we stood in the miry clay, and in the miry clay we attempted to put one step forward, it slipped under and we fell again in the miry clay. ఒక కాలమందు చికిటి గల ఊబిలో మనం ఉంటిమి. ఆ సమయమందు మన కాళ్ళు ఒకదాని వెంట ఒకటి లోతుగా దిగిపోవచ్చు ఉండెను. ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாக நமக்கு எடுத்த ரட்சிப்பின் நிமித்தமாக இப்பொழுது கண்மலையாகி அவர் மேலே எங்களுடைய அடிகளை உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார். But because of the salvation that we have received through Lord Jesus Christ, at the present moment we are standing on that rock Jesus Christ and our feet are confirmed on that. ఆయనను ప్రభువైన యేసు మనకిచ్చినటువంటి రక్షణ వలన మన పాదములను బండ మీద నిలిపి స్థిరపరిచి ఉన్నారు. இங்கே கண்மலையின் மேல் எங்களுடைய கால்களை நிறுத்தி இருக்கிறார். It is mentioned here that the Lord hath established our feet on the rock. ఇక్కడ బండ మీద మన పాదములను స్థిరపరచును అని చెప్పబడినది. அப்படியானால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு உறுதியுள்ளவர், அவர் மாறாதவர், அவர் ஒரு கண்மலையா இருக்கிறார். That means we have to understand that Lord Jesus is the rock and He changed not at all. అట్లయినట్లయితే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుయే ఆ బండ, ఆయన స్థిరమైన వారు, మార్పు లేని వారై ఉన్నారు. நம்பிக்கை இல்லாத இடத்துல நம்பிக்கையை தேவன் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார். In the place where you did not have any hope, the Lord had granted hope to you. నిరీక్షణ లేని మనకి ప్రభు నిరీక్షణనిచ్చి ఉన్నారు. அது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய அடிகளை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார் பார்க்கிறோம். Not only that, we note that the Lord had established our feet. అందువలననే మన అడుగులను స్థిరపరచునని చదువుచున్నాం. உண்மையாகவே கிறிஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கை இருக்கிறவர்களே தேவன் ஒருபோதும் வெட்கப்படுத்த மாட்டார். Whomsoever will have true faith upon the Lord will never put them to be shamed. నిజముగా ప్రభునందు నిరీక్షణ ఉంచు వారిని దేవుడు ఒక దినమును సిగ్గుపరచడు. அவருடைய அடிகளை தேவன் உறுதிப்படுத்துகிறார். The Lord is establishing their goings. వారి అడుగులను ప్రభు స్థిరపరచుచున్నాడు. அவருடைய விசுவாசம் உறுதியுள்ளதாய் Their காணப்படுகிறது. faith also will be strong and firm. వారి విశ్వాసము స్థిరముగా ఉన్నది. தேவன் மேல் இருக்கிற நம்பிக்கை உறுதியுள்ளதாய் And they காணப்படுகிறது. will have a hope that is strong and confirmed. వారు దేవుని యందు ఉంచి నిరీక్షణ స్థిరముగా ఉండును. தேவனிடத்திலிருந்து எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். And those are the ones that receive everything from the Lord only. వారు దేవుని యొద్ద నుండి సమస్తమును పొందుచున్నారు. கிறிஸ்து இயேசுவுக்காக ஜீவிக்கிறவர்களாய் And those are காணப்படுகிறார்கள். the ones that live their life only for Lord Jesus. వారు క్రీస్తు యేసు కొరకై జీవించు వారుగా ఉన్నారు. அவருடைய ஜீவன் ஒரு சாட்சியான ஜீவமாய் Their இருக்கிறது. life by itself is a great testimony. వారి జీవితం ఒక సాక్షికరమైన జీవితముగా కనబడుతున్నది. இப்படியாக அவருடைய வார்த்தையை கேட்க நம்முடைய அடிகளை உறுதிப்படுத்துகிறார். Now this happens as we hear and listen to the word of God more and more.
the Lord confirms a going forth and establishes a feet. ఈ రీతిగా మనం ప్రభు వాక్యమును వినగా వినగా మన అడుగులను ఆయన స్థిరపరచుచు ఉన్నాడు. ஆயினால் இவ்விதமாக அவர் துதிக்கிறான புதிய பாட்டை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார். And that is how the Lord unto us has given a new song with which we will sing praises unto him. ఈ విధముగా ఆయనను స్తుతించే కొత్త కీర్తన నోట ఉంచి ఉన్నాడు. எவ்வளவு காரியங்களுக்காக நாங்கள் இரவு பகலாக ஆண்டவரிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம், ஜெபிக்கிறோம், போராடுகிறோம், உபவாசம் பண்ணுகிறோம். ஆனால் நன்றி செலுத்தும் பொழுதோ மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது. For a number of things we stay in the presence of God, fast and pray for hours together, but when the benefits come unto us, we seldom come back to God with praises unto the Lord. మనము అనేక కార్యములు ప్రభు యొద్ద నుండి పొందుకొనుచున్నాము గాని ప్రభువుని స్తుతించే విషయములో మనము కొదువుగా ఉన్నాం. தேவனுக்கு நன்றி எதிர்பார்க்கிறான் பார்க்கிறோம். But we note that the Lord expects the heart of gratitude. దేవుడు మన యొద్ద కృతజ్ఞతను ఎదురు చూచుచు ఉన్నారు. நோவா பிரளயத்திலிருந்து இறங்கின உடனே When Noah landed from the ark, నోవా ఓడ నుండి బయటికి వచ్చిన వెంటనే அங்கே தேவனுக்கு ஒரு பலியை செலுத்துறதா பார்க்கிறோம். we note that the first thing he did was to build offer and a sacrifice to the Lord. దేవుడు నోవా దేవునికి ఒక బలి చెల్లించినట్లుగా చూస్తున్నాం. బలియానది సుగంధ వాసనயான బలి. And that sacrifice was a sweet smelling savor for the Lord. ఆ యొక్క బలి అని చెప్పబడేది దేవునికి ఇంపైన సువాసనగా ఉండెను. அப்படியானால் என்னத்தை காண்பிக்கிறது? If that is the case, what does that mean to us? అది దేనిని చూపించుచున్నది? தேவன் இவ்வளவாக எல்லா அழிவிலிருந்தும் கர்த்தர் என்னையும் குடும்பத்தையும் பத்திரமாக பாதுகாத்தார். This is how the Lord protected me and my family from the destruction that just now came upon the world. దేవుడు ఇంత గొప్ప నాశనం నుండి నన్ను నా కుటుంబాన్ని భద్రముగా కాపాడనే కృతజ్ఞతను చూపించుచున్నది. நான் ஒன்றுக்கும் தகுதி இல்லாதவன், கர்த்தர் என்னை இவ்விதமாக ஆசீர்வதித்தார், என்னை பாதுகாத்தார், என்னை அற்புதமாக என்னை வழி நடத்தினார். அங்கே நன்றியுள்ள இதயம் காணப்படுகிறது. இந்த வாசனையை தேவன் முகந்தார் என்று வாசிக்கிறோம். I am not worthy for all these things, but then though unworthy I was, the Lord still protected me and provided all these blessings unto me, and that is the reason why I offer this sacrifice unto the Lord from the heart of gratitude, and that is the reason why unto the Lord that was a sweet smelling savor. ఈ మేలన్నీ పొందుటకు నేను అపాత్రుడిని గనుక దేవుడు నాకు ఇంత గొప్ప మేలుని చేసి నన్ను కాపాడి రక్షించినాడనే కృతజ్ఞతతో ఆయన స్తుతించుటే ఆ ఇంపైన సువాసనను చూపించుచున్నది. ஆயினால் தேவன் எங்களுடைய துதியில் அவர் மிகவும் பிரியமாயிருக்கிறார். நோவா அவ்விதமாய் துதித்த நிமித்தமாக அங்கே தேவன் நோட உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார். இனிமேல் நான் இப்படிப்பட்டதான காரியத்தை செய்ய மாட்டேன் உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார். That's how we understand that the Lord hath much delight in praising. And then because Noah made such a sweet smelling sacrifice unto the Lord also made a good covenant with Noah, saying that he will not destroy the world the same way he did. ఈ నోవహు దేవునికి బలి చెల్లించిన తర్వాత అది ఇంపైన సువాసనగా ఉన్నందువలన నేనిక ఇటువంటి కార్యములన ఈ లోకమును నాశనము చేయనని దేవుడు నోవహుతో ఒక నిబంధన చేయించు ఉన్నాడు. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of the Lord.